ওই জানোস নি একটা সাইন স্বপ্ন দেখরা তানোর হুয়ারে বলে ডাক্তার বানাইতা। স্বপ্ন দেখতে তো আর পয়সা লাগেন না। হয় নিজে কতক্ষণ পড়াশোনা করছো হুয়ারে ডাক্তার যেন বানাইতা? আমি রে বা হজবনার পাঠশালা ভাস অশিক্ষিত মানুষের হুরুতা কি তার শিক্ষিত হইছুন না? শিক্ষিত হইতা নাকি ডাক্তার হইছুন করি জানি না। ডাক্তার বলতে বুঝছত নানি, এটাও কম্পাউন্ডার হইতো। ওই যে সুই চালান গাঁও গিয়া করে করে গিয়ে যে মার হইনু হজার ডাক্তার। ও হো এইটা পারবো এটা পারবো। ঠিক আছে। ও ভাই শুনো, আমি আমার হুয়ারে কম্পাউন্ডার বানানি যাইয়ান না, আমি আমার হুয়ারে ও ডিস্ট্রিক্টর সেরা ডাক্তার বানানোর চিন্তা করি। আর সেরা ডাক্তার তাও তোমার হুয়া ডিস্ট্রিক্টর মাঝে আমার গাঁও থাকতো। ওই আত্তালি দে দে আত্তালি দে দে স্বপ্ন নি চাচা আসাইলে রে বারু যাওয়ার দিন। আয় যাই গিয়া রোজা মাসের দিন ইনো যদি নুবাদ থাকি তে আসিতে আসিতে ফেটর বুকে তুললি। চলো 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 চলো। ও আচ্ছা বইয়া কিতা চিন্তা করো কি হইছে? না রে, আমরা গাঁৱৰ ইফজালে আর সলমানে আমার লইয়া বড় খাউরি খাইলা। আমি তারারে কইছিলাম আমার হুয়া করে ডাক্তার বানাইতাম। তারা আমারে কইলা স্বপ্ন দেখ রায়নি, তুমি অশিক্ষিত বেটার হুয়া কিলা ডাক্তার হয়ে যাব। ওখান তারা আমারে বুঝাইলা। নিজে তো পড়াশোনা করছি না, এর লাগে পড়াশোনার কদর বুঝবাই। আর নিজে তো মেহনত করিয়া কিছু রুজি রুজি করছি, এর লাগে মনে করছিলাম হুয়া করে পড়াশোনা করাইয়া ডাক্তার বানাইয়া আমরা এই এলাকার ডাক্তার নাই, সমাজে একটা উপহার দিয়া যাইম কমসে কম। আর তো কিছু করতে পারছি না সমাজের লাগিয়া। তো এখন কি হইছে? এখন আর গীতা তারার মাত শুনিয়া আমার মন ভাঙিস। আমার একটা জিনিস বুঝাই নিয়ে চাচা, আপনি যেন ও বয়স অত আর মন তখন রুজি করছেন যতটা করছেন যে তারা কথা শুনিয়া করছেন নি না আপনার চিন্তায় আপনি আপনার করছেন? না এটা তো আমি আমার করছি। তো এখন ওলা আপনি করতে আপনার ঘরে ডাক্তার বানাইতা আপনার চিন্তায় জেলা বেড়ে ওলা করক কোয়া তারা মাতুনি আপনি দম লইতা কেনে? তোরান জানা আছে নি বালা কোনো সেন্টার বা স্কুল বা কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেন দিলে আমার হুয়া গোটা ডাক্তার বানাইতে পারবো? বেশ গপসপ না করিয়া আর অত চিন্তা না করিয়া দিলেই লাগুনে। কিতা মাতুন চাচা আছে মানে আজকালকার যুগে তার অভাব নেই। আপনার আমি খুব ভালো একটা সেন্টারের নাম কইয়ার, সেন্টারের নাম হইল গিয়া স্টার কেরিয়ার সেন্টার। এই সেন্টারে আপনার হুয়ারে 2.5-3 বছর তারা নিজে লগে লাগিয়া মেহনত করিয়া পড়াশোনা করাইয়া আপনার হুয়ারে ডাক্তারের যোগ্য বানাইয়া এরপরে ছাড়িয়া দিব আপনার হুয়ারে। আচ্ছা এখান কোন জায়গা? এখান তো চাচা আমরা শ্রীভূমির যে ডিসি অফিস ও ডিসি অফিসের কিনারো। আচ্ছা আপনি ওখানে বিষয় আর তোরা দেখিলেন ও ভিডিও দেখলে বুঝাইবা পরে আপনার এখানে নাম অ্যাড্রেস কন্ট্যাক্ট আমি সপ্তাহ দিব ও দেখুন। আচ্ছা দেখি। আমরা শ্রীভূমিবাসী এবং বরাকবাসী জনসাধারণের জন্য সত্যি এত ভালো একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা উদ্যোগ যেটা নেওয়া হয়েছে, এই স্টার্ক কোচিং ক্যারিয়ার সেন্টার আমাদের জন্য সত্যি এটা খুব ভালো উদ্যোগ। কারণ প্রথমত আমি ফোকাস করছি দুটো পয়েন্টের উপরে, যে প্রথমবারের মতো আমাদের জায়গায় নিট এবং জেডাবলইর একটা প্রপার একটা কোচিং সেন্টার বানানো হচ্ছে, যেটা এর আগে কখনো হয়নি। এবং আমরা যাতে আমাদের ফিউচার জেনারেশনকে ভালো একটা কোচিং দিয়ে ওদেরকে প্রপার একটা জায়গায় এস্টাবলিশ করতে পারি, তাই জন্য আমরা আরও অভিজ্ঞতাপূর্ণ এক্সপিরিয়েন্সড টিচার্স এবং ফ্যাকাল্টিজরা এখানে ইন্ট্রোডিউস করছি। আর সবথেকে ভালো হচ্ছে এটা কি, যে আমরা আমাদের ছেলে মেয়েদের জন্য এখন আর ওই যে বাইরে পাঠাতে হবে একটা চিন্তা, বাইরে গিয়ে কোথায় থাকবে, কি করে খাবে, সবাই তো সব বাচ্চাদের কাছেই, সব মা বাবার কাছে তাদের বাচ্চারা একটা প্যাম্পার্ড চাইল্ড থাকে। তো যখনই গিয়ে একটা বাইরে থাকে তখন অবভিয়াসলি একটা চিন্তার ব্যাপার চলে আসে। সেটার জন্য আমরা এখানে প্রপার হোস্টেল ফ্যাসিলিটিসও রেখেছি। আস্তে আস্তে আমরা আরও গ্রো করবো এবং এক্সপিরিয়েন্স টিচার্সরাও আছে আমাদের সাথে, যেটা আমাদের জন্য সত্যি বরাকবাসীর জন্য সত্যি একটা খুব ভালো খবর। এবং এই আমি উদ্যোক্তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এরকম একটা এত গুরুত্বপূর্ণ এবং ভালো একটা উদ্যোগ ওদের হাতে তুলে নেওয়ার জন্য। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एम सर है ना प्रयागराज से हूँ। मेरा नेट गेट ज़ेआरएफ सब है ना।
मैं फ़िलहाल पहले दिल्ली में पढ़ाता था, देन कोटा में पढ़ाया और अभी रिसेंटली मैं महाराष्ट्र में पढ़ा रहा था। हमारे एक सर थे, उनसे मेरी बात हुई है ना। उन्होंने बोला कि सर असम में थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू, बच्चे जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनके साथ थोड़ा सा है ना, उनको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, सही से एजुकेशन नहीं मिल पा रही है ना। और कुछ सिटी के बच्चे भी हैं है ना, टाउन्स के बच्चे भी हैं जो नहीं कर पा रहे हैं, वो जितना उनको टैलेंट है उतना नहीं उनको उस हिसाब से ढाला जा पा रहा है ना। तो सर से मेरी बात हुई तो हमने क्या एक नया खुलने का स्टार्ट किया अपना SCC है ना। तो सर ने हमें बुलाया और हम आगे है ना। अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई हैं, जल्दी होंगी। अभी हम लोग आ गए और हम लोग क्या किए, चाहे मैं हूँ कोई भी टीचर हो, हम लोग का 3 साल का बॉन्ड हो चुका है ना। हम यहाँ रहेंगे और अभी भी रहेंगे, डेमो क्लास की भी रहेंगे और उसके बाद भी रहेंगे है ना। और हमें जनरली हमारा मोटो क्या है कि हमारा बराक वैली और ये श्री भूमि से है ना, जितने भी गांव कस्बे टाउन्स हैं ना और मेन सिटी भी हैं, हमें हर जगह से अच्छे बच्चे जो हैं और जो अच्छे बच्चे नहीं भी हैं, हमारे लिए सब बराबर हैं। हम सबको डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनाने का सबसे अच्छा करेंगे। और हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हम जब जो भी क्लास लेंगे उसमें हमारा डेली क्या होगा, DPPs होंगी। DPPs के बाद क्या होगा, हमारा क्वेश्चन बैंक्स होगा। क्वेश्चन बैंक के बाद हमारा क्या होगा, बुकलेट होगी है ना। इतना बच्चा सॉल्व करने के बाद क्या है, कोई भी PYQs नीट JEE उठाए ऑन द स्पॉट हो जाएगा। हाँ, नहीं हुआ तो फिर आप हमसे बात करो। इसके बाद हमने क्या किया है, कोई बच्चे का बैकलॉग हो जाता है, हम उसका भी अलग से क्या लेंगे, अलग से मतलब जैसे हमारा स्टडी अवर्स है ना, उसमें हम क्या कवर करके लेंगे। और साथ ही साथ जैसे कोई बच्चा क्या करता है, बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई है ना, तबीयत खराब हो गया, नहीं आ पा रहा है ना, हेल्थ इश्यूज की वजह से, तो हमारा क्या है लास्ट में ब्रह्मास्त्र है। ये जो ब्रह्मास्त्र होता है ना बच्चे, ये ब्रह्मास्त्र मतलब पूरा ओवरऑल क्या बोल दिया जाए, जितना भी चैप्टर्स है उस सब चैप्टर का एकदम मेन पॉइंट्स उठा के जो कि सीधा नीट और JEE एग्जाम्स में आते हैं वो है, और वहाँ से क्वेश्चंस भी हैं है ना। और उसके बाद हमारा क्या है, लास्ट टच है डू और डाई, या तो करो या तो मरो। बट कहने का है हमें ऐसा करना नहीं है, करो मरो का मतलब अगर ये कर लिया मतलब आपके टॉप 100 कन्फर्म है ना। हम हर एक ऐसा क्वेश्चंस करेंगे, मिनिमम एक चैप्टर से 20 to 25 क्वेश्चंस हमें लेना है। और एक क्वेश्चन क्या ऐसा लेंगे ना कि जो 25 क्वेश्चन पूरा चैप्टर के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं। और साथ ही साथ हम लोग का क्या है, हम आपको शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। नोट्स के साथ साथ क्या है, चैप्टर एंड होने के बाद हमारा शॉर्ट नोट्स भी रहेगा है ना। तो हमारी जो फ्री डेमो क्लासेस है ना वो 23 मार्च से स्टार्ट हो रही हैं 30 मार्च तक है ना। उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा आपका। आप एक बार आइए, ज्वाइन करिए, आपको पसंद आया तो आप एडमिशन लीजिए, नहीं आया तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। बट आपसे मैं इतना प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप आए तो आपको वो मिलेगा जो ये पूरे असम में नहीं मिला है ना। एक नया पैटर्न चलेगा, श्री भूमि पैटर्न। ठीक है बच्चों, सभी के लिए ऑल द बेस्ट, जल्दी मिलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम कौशिक है, मैं बायोलॉजी टीचर हूँ। मैं 7 साल से बायोलॉजी सिखा रहा हूँ और मेरे अंडर में बहुत स्टूडेंट्स अपना डॉक्टर बनने का करियर परस्यू किया है। हम 7 साल से बहुत डॉक्टर्स को तैयार किए हैं। हम पहली बार श्री भूमि में आए हैं और अपना जो श्री भूमि का बच्चों को डॉक्टर बनने का सपना पूरी करने के लिए हम अपना पूरा कोशिश करने के लिए यहाँ स्टार्क करियर सेंटर शुरू किए। अपना मेन मोटो ये है कि अपना श्री भूमि और बराक वैली का बच्चों को मेनली कोटा पैटर्न का एजुकेशन देना, क्वालिटी एजुकेशन देना। और जो भी बच्चे हैं उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड थोड़ा लो है और वीक है, उसके लिए हम पूरा एफोर्डेबल फीसेस रखे हैं। और अपना डे स्कॉलर के साथ साथ अपने पास हॉस्टल फैसिलिटी भी है। और अपना हॉस्टल में हर कोई दिन अपना स्टार करियर सेंटर का एक अलग पैटर्न बनाया है कि हॉस्टल में हम स्टडी आवर अलग से रख रहे हैं। जो बच्चे घर जाके भी पढ़ के और वहाँ कुछ डाउट्स हुए, हम बच्चों को 24 आवर्स अवेलेबल है। ठीक है। और अपना जो श्री भूमि और बराक वैली में स्टार करियर सेंटर इसलिए शुरू किया है कि यहाँ क्वालिटी एजुकेशन देना और अपना बराक वैली का बच्चों का सपना पूरी करना। और अपना ये जो स्टार करियर सेंटर का मेन मोटो ये है कि बच्चों को कोई भी प्रकार का डाउट आए, कोई भी प्रकार का उसका पढ़ाई के मामले में तकलीफ़ हुए, हम उसको हमेशा अवेलेबल है, हम उसका साथ देंगे। और जब तक उसको डॉक्टर नहीं बनाए हम उसको नहीं छोड़ेंगे।
हम ऐसा नहीं है कि 1-2 साल पढ़ा, 1-2 महीने पढ़ाए और इंस्टीट्यूट छोड़ दे। हम 3 साल या 2 साल यही रहेंगे जब तक बच्चों का कंप्लीट एकेडमिक ईयर कंप्लीट हो जाए, तब तक हम यहीं से नहीं निकलेंगे। और यहाँ का जो श्री भूमि का बच्चों को और वहाँ कोटा का पैटर्न का क्वेश्चन पेपर्स, DPPs और हर एक वीकेंड उसका वीकेंड टेस्ट, उसका रिजल्ट कैसे आ रहा है। और अपना स्टार करियर सेंटर का मेन मोटो ये है कि वीक बच्चों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना और कुछ वीक बच्चों को ऊपर ज़्यादा फोकस करना, ये अपना मोटो है। ठीक है, अपना जो फ्री डेमो क्लासेस अटेंड कीजिए, आपको अच्छा लगा तभी ज्वाइन कीजिए और जल्दी मिलते हैं अपना फ्री डेमो क्लासेस में। थैंक यू। অত্যন্ত আনন্দের সাথে আমরা শ্রীভূমি করিমগঞ্জে স্টার ক্যারিয়ার সেন্টার SCC এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। আমরা স্টার ক্যারিয়ার সেন্টারের 2টি ফেজে স্কলারশিপ কাম অ্যাডমিশন টেস্ট হবে। ফার্স্ট ফেজ ক্লাস 8 মুভিং টু ক্লাস 9 স্টুডেন্টস 8 মার্চ এবং ক্লাস 10 মুভিং টু ক্লাস 11 স্টুডেন্টসের জন্য 11টা থেকে 2টা পর্যন্ত। সেকেন্ড ফেজ ড্রপার্সদের জন্য 14 মার্চ হবে, এটাও 11টা থেকে 2টা পর্যন্ত, যেখানে ড্রপার্স যারা আছে তারা আমাদের ওয়েবসাইট www.starcareer.in এ গিয়ে নিজে নিজে রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে এবং তারা নিজে সশরীরে আমাদের অফিসে এসে তারা রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে তাদের অ্যাডমিশন কাম স্কলারশিপ টেস্টের জন্য। অ্যাডমিশন কাম স্কলারশিপ টেস্টের বিশেষ প্রাইজ মানি উপহার রয়েছে বাচ্চাদের জন্য। ফার্স্ট প্রাইজ হবে 25,000 টাকা, দ্বিতীয় প্রাইজ হবে 15,000, তৃতীয় প্রাইজ হবে 5,000 টাকা। তো আমাদের ডেমো ক্লাস শুরু হবে আগামী 23 মার্চ থেকে 30 মার্চ পর্যন্ত চলবে। তো আমি আমাদের শ্রীভূমি তথা পুরা বরাকভ্যালির ছাত্রছাত্রীদেরকে অনুরোধ জানাচ্ছি তারা যেন ডেমো ক্লাসে উপস্থিত থাকে এবং ডেমো ক্লাসে উপস্থিত হয়ে তারপরে যদি তাদের ভালো লাগে তারা নিজে অ্যাডমিশন নিতে পারবে। আমাদের SCCর ওয়েবসাইট হলো www.starcareer.in এবং আমাদের সমস্ত সোশ্যাল মিডিয়ার ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, ইনস্টাগ্রাম সব জায়গাতেই আমাদের অ্যাকাউন্ট আছে, এখানেও ফলো করতে পারবে এবং যদি দরকার হয় আমাদের এই ভিডিওর কমেন্ট সেকশনে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে আমাদের ওয়েবসাইটের, এখানেও গিয়েও রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে, ফোন নম্বরও দেওয়া থাকবে। ধন্যবাদ। ও আমার ভাল লাগছে, ওলে এখন প্রতিষ্ঠান আমি তুকাই আর তুই আমার এমন লইয়া যাইবি নি? ও আচ্ছা লইয়া যাইমু। আপনারাও যদি এখানে যাইতে চান তাইলে নিচে কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেওয়া আছে, অ্যাড্রেস দেওয়া আছে, আপনারা ওইখানে যাইতে পারবা, আপনার ছেলেমেয়েরারে ডাক্তার বানাইতে পারবা। ধন্যবাদ।